क्रिप्सी भी रहिबो कुरकुरे भी रहिबो आवाज आपण मैंने शुणिकी जापरथिबे केते ये स्वादिष्ट भी बनी केते क्रिप्सी बनी तो आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करके बनाते देखिए ब्रह्मपुर फेमस ये मुड़ी की दांतिकी रेसिपीटी आपण मैंने घरे इजी प्रोसेस रे प्रस्तुत करें अति सरल उपाय दुईटी सामग्री बनिकी रेडी हम पूरा पूरी मार्केट स्टाइल बनिकी रेडी हम देखो आपण मानक ये खंड कर देखे दूसरी केते पूरा ये क्रिप्सी बनी तो छुआठू बड़ मैंने समस्ते पसंद करेंगे तो चलते लेट ना रेसिपी प्रस्तुत करवा। नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड झिल्ली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे आम गोटे कड़े नवा कड़े को टिके गरम हवा दबा यही समय गैस पेन को मुझे ऑन कर देछि। तो देखो ये मुझे गोटे गिना पानी देछि जेतिकी आपण माने ये चूना रे बनिया को चाहूँगी चाउल चूना मैदार ये प्रस्तुत हम तो से अनुसार ही गोटे गिना कि कप मेजरमेंट रे पानी देबे जेहेतु मु गोटे गिना बना चाहूँगी तो गोटे गिना ही पानी एड कर पुणी थे अल्प टिके देदेबा स्वाद अनुसार लुण जी आप बना चाहिए से अनुसार स्वाद अनुसार देदेबे लुण हाफ चामच से एड करवा लंका गुंड पुणी हाफ चामच कलर पाई बोली एठी मु हलदी एड करछि। तो एबे टिके आमे पानी को ना टिके फुटिबा को दबा आ ता पूर्व अल्प टिके आमे सेथरे एड कर दबा घी एड करबा घीटा एड करबा द्वारा कोन होबना खास्ताटा हमर एठी परफेक्ट बनिबो। तो जेहेतु आमे हाथ साहाय्य रे घसी खास्ता बनु नांती किंतु ए भली पानी रे भी एड करबे ना खास्ता परफेक्ट बनिकी रेडी हुए। तो मु एठी घी एड करछि आपण मन चाहिले बटर भी एड करि परिबे तेल भी एड करि परिबे रिफाइन तेल। तो प्रथमे देखंतु पानी हमर फुटी भी सालानी तो जो गिनारे मु गिनाड़ी पानी देइथिल ना से गिनार ही मेजरमेंट रे देखंतु बनउची। तो देखंतु हाफ गिना चाउल नेइची आउ हाफ गिना सेथरे मु एड कर देइची मैदा। तो दुईटा जगह हाफ हाफ क्वांटिटी नेबे आ जे कोनोसी भी गिना कि कप रो मेजरमेंट रे नेबे। तो फुल वीडियो वाच करिकी बनांतु देखिबे घरे परफेक्ट बनिबो। तो बाहर रो मुड़ी की दांतिकिले घरे आपण माने बनेगिरी खाई परिबे। तो एबे पानी जेहेतु फुटी सारथिला तो पानी फुटी सारिबा परे आमे सेथरे एड कर देबा चाउल चूना मैदा को एड करिकी पुणी थरे टिके भले से आको मिक्स कर देबा। देखंतु एई प्रोसेस रे तो एई समय रे गैस आंच पूरा स्लो आंच रे रखिरी बनेबे। तो देखंतु परफेक्ट पूरा मिक्स हे जिवो आ गोटे डो बनिकी रेडी हे जिवो। तो एई भली प्रोसेस रे कंटिन्यू टिके मिक्स करिवे। तो देखंतु सी धीरे धीरे पूरा चाउल चूना मैदा पूरा मिक्स भी हो सारानी आ गोटे जंतुणी बनिकी हमर रेडी हो सारानी। जेमिति आपण माने काकरा पे सुजी को मिक्स करचंदी सेही बड़ी प्रोसेस रे मिक्स करिवे। तो एठी देखंतु गोटे मो प्लेट नेछि हल्का एठी ठंडा भी हे सालानी। तो एबे आमे करेई रु बाहर करी आमे प्लेट रे ऐड कर देबा। देखंतु एठी छोट छोट पूरा धळा अंश पूरा बबल्स बा गुळा गुळा को देखा जाउची। तो सेही गुळा गुळा को आमे कोन करबा पानी हाथ नले तेल हाथ ए दुईटा जगह हाथ हेगिरी आपण माने चाहिले पानी भी अल्प टिके छिंची भी आको मिक्स करि परिबे जेमति मंडा आ जमती काकरा डो बनाऊँ से भाई प्रोसेस रे भल से मिक्स करी डो बनिकी रेडी करदेवे। तो देखो छोट छोट पूरा गुड़ा देखा आउ चाउल गुड़ा टिके टिके बा मैदा देखा ना। तो हाथ साहाଯ୍य टिके टिके पानी को मिक्स करेंगे ना तेल को मिक्स कर भलसे टिके चकुड़ी गोटे सॉफ्ट डो बनिकी रेडी करेंगे। तो देखो ये प्रोसेस रे मुझे भलसे चकुड़ी देछि आउ ये परफेक्टली गोटे डो बनिकी रेडी भी हो सारानी। आ देखो प्लेट को भी पूरा छाड़ी सारानी आ केते सॉफ्ट डो बनिकी रेडी है। धला धला अंश गुड़ाक बा आमर से चूना गुड़ाक जो देखा जाउथला आ बिल्कुल भी देखा जाउनी। तो देखंतु डोटा अधिक पूरा सॉफ्ट हैनी कि अधिक हार्ड नहीं हैनी हार्ड हेले टिके चलिबो किंतु सॉफ्ट जमारू बनेबेनी। तो गोटे गिनार कि कप रो मेजरमेंट रे जदि पानी चूना नेबे ताले परफेक्ट बनिबो। तो एठी देखंतु मु नेछि गोटे एठी प्लेट नेछि बा थाली गोटे नेछि थाली ऊपर आमे अल्प टिके घी बा तेल टिके ग्रीस कर दबा जेमति कि सेइथरे बिल्कुल लागिबोनी आमे टिके बेली गिरी जेमति बनै परिबा सेई प्रोसेस टी आपण मानक एठी मु शेयर करछि। आपण मान चाहिले हाथ रे भी देखंतु एभली अल्प अल्प पूरा पोषण ने पोषण नहीं ताकू गोटे थाली साहाଯ୍य टिके बेली बेली ना हाथ साहाଯ୍य भी देखंतु मो हाथ रे जदि एभली प्रोसेस रे बेलिबे ना ताले देखिबे ये परफेक्ट बनिकी पूरा रेडी हो जाए। तो एमिति रे आपण माने जेतिकी पतला रख एटा ती बहलिया बनेबे ना अधिक देखिबे सिजिबा को टिके टाइम लागिबो। तो टिके पतला ही बनातु बेलिगिरी पतला बेली सारिबा परे देखंतु एई भली प्रोसेस रे गोटे देखंतु मोड़ी देबे टिके गोलाकार शेप बने दे पूरा पूरा इजी प्रोसेस रे ए रेसिपी बनिकी रेडी हो जाए।
तो आपण मानकु देखैदेली देखंतु पाखरु हातरे केमती बनेइबे। तो केते सुंदर भी देखा होछि ना देखंतु डिजाइन भी बहुत बढ़िया हिची गोलाकार शेप देइछंदी। तो एई भଳି भाबरे टिके जॉइंट कर देबे गोलाकार बनेइकी रेडी कर देबे। छुआ मानु जदि बसै देबे ना एई भଳି प्रोसेस रे देखैकी से माने देखिए बनेइकी रेडी कर दे आ से माने एई सब जिनिस गुडा करिया पे खुशी भी हे जानती। मोर सानो पो जेहेतु आज स्कूल जाइछि नाही घरे नले देखिबे से एई सब काम गुडा करियो बहुत पसंद करे। तो एबे चलंतु आपण मानकु मु देखै दउछि मेसिन रे आपण माने केमती प्रस्तुत करिवे। तो देखंतु एठी जेहेतु मो पाखरे दांतकिल मेसिन थिला तो मु सेति पे देखंतु एठी गुटे स्टार वाला नेछि छांचो गुटे नेछि मेसिन बा छांचो छांचो गुटे नेछि छांचो रे कोन करियो ना हमें भी मोठी सिंगल देखंतु गुटे स्टार अछि नेछि आपण मान चाहिले तीनटी स्टार थे भी नै परिबे नले प्लेन दांतकिल जो बनौचंदी छांचो सेही छांचो रे भी आपण माने एठी बनै परिबे। तो जेमती टिके खदरिया खदरिया रहिबो डिजाइन आसीओ पुणी थरे जेमती खाइयो क्रिप्सी लागियो सेथि मु स्टार वाला छांचड़ा ऐड करछि। तो एबे कौन करवा गोटे ब्रश साहाଯ୍ୟରେ आमे तेल उठे ग्रीस करदबा जेमती कि ए छांचो भितरे बिल्कुल भी लागिवनी सेही बेटर। तो तेल टिके जदि ए भଳି ग्रीस करदेबे तो एबे सेइथरु आमे अल्प अल्प पोषण नबा जेहेतु तेल आमे ग्रीस करि सारलेनी। तो देखंतु ए भଳି जो रखिछनी सेइथरु आमे अल्प अल्प जेति भरिबे बा जेति रहिबो से अनुसार सेथिरे भरिबे छांचो भितरे। तो टिके आमे सिलिंडर शेप देइगिरी ता भितर आमे भरदबा। एही भଳି प्रोसेस टी बनेबा द्वारा कौन हो ना छांचरे जल्दी बनिकी रेडी ही जाए नले हाथ रे देखिए टी टाइम लागे अधिका। तो मु सेथि पे टी इजी तरीका रे केमती प्रस्तुत करबी सेथि पे ए छांचरे मु ऐड करछि नले पूरा पूरी ऑप्शनल अछि छांचो एठी। तो एबे आमे छांचो साहाଯ୍य रे देखंतु ए गन छांचोडा पूरा पूरी इजी रे बनिकी रेडी हे जाए जदि आपण पाखरे अछि तो बनांतु नले आपण माने हाथ रे भी बनेबे ना परफेक्ट बनिकी रेडी होबो। तो ताकू एबे देखंतु ए भଳି भाबरे आमे शेप दे देबा। तो ए भଳି शेप दबा द्वारा कौन हो ना आमे ताको जो गोलाकार शेप डा दबा पूरा पूरी इजी तरीका रे बनिकी रेडी हे जिवो। तो देखंतु आउ आको आमे बेलिकी रे बनिया को पड़लानी छांचो साजे जेहेतु देखंतु ए भଳି पूरा माने खाड़ी दांतकिल कहंती आको ना खाड़ी मुर्गी। तो आपण माने एई शेप टा देइगिरी भी छाणीबे ना बहुत बढ़िया टेस्टी लागे। तो जेहेतु मु मोड़ीगिरी पूरा आमे गोलाकार बनेबा तो मु सेति पे आको देखंतु ए भଳି प्रोसेस रे शेप दे सारिबा परे पुणी थरे सेम प्रोसेस रे देखंतु आको ए भଳି गोलाकार बने देबे सेडु पुणी थरे स्टॉप करी पुणी आ गोटे दांतकिल बनेकी रेडी करिवे। तो गोटे पाखरु भी आपण मानु कैमरा सामनार भी देखि दोछि गोटे बनेगिरी देखंतु ए भଳି प्रोसेस रे बनेबे आ जेती बड़ साइज चाइबे से अनुसार एठी बनै परिबे। मु छोट छोट दांतकिल बनौछि बा मुड़की बनौछि। तो देखंतु ए भଳି प्रोसेस रे ता खंड कर दे पूरा इजीली बनेकी रेडी हे जाए आ बहुत बढ़िया मजा भी लागे ए भଳି बनेबा पे। तो एबे पुणी थरे देखंतु सेम प्रोसेस रे सब तक बनेगिरी आमे एबे रेडी कर दबा। मार्केट रे जो आपण माने दांतकिल बा मुड़ी खाउचंदी ए जो सेप रा जदि खाउतिबे ना एई भଳି ही प्रोसेस रे से माने बनेकी रेडी करंती छांचो साहाଯ୍य रे ताको सेप दे दियंती पुणी थरे मोड़ी दियंती देखंतु एई भଳି प्रोसेस रे। तो आपण मानकु जेमिति इजी लागुची से अनुसार बनै परिबे आ बिना छांचो रे भी ए दांतकिल रेसिपी बनेकी रेडी करि परिबे। तो देखंतु सब तक बनै सारिबा परे पुणी थरे गोटे प्लेट को बाहर कर देली। तो सेम प्रोसेस रे एबे सब बनेकी आमे रेडी कर दबा। देखौछि देखंतु पाखरु केते सुंदर देखा जाउछि। तो चलंतु आउ गोटे थरे भी आपण मानकु बनेकी देखै दोछि। एमिति घरे बनेगिरी स्नैक्स आपण माने छुआ मानकर टिफिन बॉक्स रे भी देबे तो हेल्दी भी रहइबो आ छुआ माने पसंद भी करिवे आ घरे भी देखिबे चा सहित भी खाइबे ना मार्केट रू किनिकी न आनी घरे बनै खांतु देखिबे बहुत बढ़िया लागिबो। तो पुणी थरे आपण मानकु चलंतु आ गोटे थरे बनै देखै दोछि देखंतु एई भଳି प्रोसेस रे टिके मोड़ी देबे केते बढ़िया पूरा इजीली बनेकी रेडी हो जाउछि। तो सेम प्रोसेस ना आमे सब बनेकी रेडी कर दबा।
ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରାଶି ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କଳା ଜିରା ଜୁଆଣି ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ଏଡ଼୍ କରିନି। ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବି ଦେଖାଉଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନ୍ତକିଲି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିପ୍ସି ବି ବନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ରେସିପିଟି ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବି ବନେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସେୟାର କରିଛି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା କି ଖାଇବା ସୋଡ଼ାରେ ବି ବନିକି ରେଡ଼ି ହୁଏ, ପୁରାପୁରି ହେଲ୍ଦି ରେସିପିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏଠି ମଇଦା ଏଡ଼୍ କଲି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଟା ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମଇଦାରେ ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବନେ ଆଉ ପୁରାପୁରି ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନେ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହୁଏ। ନହେଲେ ସୁଜିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ବି ଆପଣମାନେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ମଇଦା ବଦଳରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତ କିଛି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବି ଅଛି, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳିରେ ବି ଯେଉଁ ବନାଉଥିଲେ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁତକ ଆମେ ସେପ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେଇ କରେଇଟି ହିଁ ନେବା, ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ତ ତେଲକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି ନାଇଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ପ୍ରଥମେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯେକୌଣସି ରେସିପି ବନାନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୋଷଣକୁ ଏଡ଼୍ କରି ଚେକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ବନେଇବେ। ତ ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ମାନେ ଅଧିକା ତେଲ ଗରମ ଯଦି ହେଇଥିବ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ ବାହାରୁ କ୍ରିପ୍ସି ହେଇଯିବ, ଭିତରେ ସିଝିବନି। ଆଉ ତେଲ ଯଦି କମ୍ ଗରମ ଥିବ ଏଡ଼୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ ତେଲକୁ ପୁରା ଟାଣି ନେବ। ଯେକୌଣସି ବି ରେସିପି ବନାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରି ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଡ଼କି ବା ଦାନ୍ତକିଲିଟା, ତ ଆକୁ ଦେଖିବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ବନେଇବେ। ପ୍ରଥମରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ, ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦେବେ, ତାପରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବନେଇବେ। ଆଉ ଯେତିକି ତେଲ ଆପଣମାନେ କରେଇ ନେଇଥିବେ ନା, ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେଇଥିରେ ସେଇ ଦାନ୍ତକିଲିକୁ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଏଡ଼୍ କରିକିରି ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ। ଆମର ଏଠି ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦାନ୍ତକିଲି ହିଁ କୁହନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଡ଼କି ବି କୁହନ୍ତି ଆଉ ଦାନ୍ତକିଲି ବି କୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ, ଏଇଭଳି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିକ୍ସ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ବି ବନିଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆବାଜ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣି ଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ। ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ବି ବନିଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଡ଼୍ କରିବେ ଏଇଥିରେ, ତ ଗୋଟେ ଚାଖିବେ, ଦେଖିବେ ଯଦି କ୍ରିପ୍ସି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ କରିବେ, ଟିକେ କ୍ରିପ୍ସି କରିବେ, ତ ଆହୁରି କୁରକୁରେ ରହିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବନାନ୍ତୁ। ତ କଲର୍ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ରଖିବାର ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ରଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା। ମୁଁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁତକ ଏଇଠି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ହେଲା ପରେ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚାଖିବେ, ଯଦି କ୍ରିପ୍ସି ବନିଛି ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ବନେଇବେ। ଯଦି ହାଲକା ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ କ୍ରିପ୍ସି କରିବେ। ତ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି। ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ବନିଛି, ବହୁତ କ୍ରିପ୍ସି ବି ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ, ପୁରାପୁରି ଦୋକାନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବନିବ, ବେକରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବନିବ। ଫାଇନାଲି ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଉଲ୍କୁ ବି ବାହାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଗରମ ଗରମ ଚା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କରି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି କେତେ ଇଏ କ୍ରିପ୍ସି ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଖଣ୍ଡ କରୁ କରୁ ସେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ବି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଫାଇନାଲ୍ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲା, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି।